I really feel very privileged to be a part of She, and I really want to be associated with Best Friends Society. Whatever the feeling is amazing. It was really a wonderful feeling. We are the pillars and architects. We are the pillars and the architects of the society. We can always bend, but we'll never break. So it has been a wonderful experience and a wonderful event. And thanks to Shagufta Di for making me a part. And she is very good friend. So this name best friend made me more attractive because even I'm very friendly, towards everyone. একজন পিয়ারের সঙ্গে একজন জার্নালিস্টের যে একটা এরকম সম্পর্ক হয় মানে এটা ভাবা যায় না। Great achievement for me, and this award I'm feeling very happy about it. So it's like a very special day because I'm Women's Discount 8. So this is very nice that today I'm getting this award और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में कुछ बता पा रही हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका दे रही हैं शगुफ्ता जी हमें आगे बढ़ने का और अपने आप को रिकग्नाइज करवाने का दुनिया के सामने थैंक्स टू हर। Good evening, ma'am. So, Good evening. It's a wonderful day today. So I just want to know like how you're feeling to be part of this. I'm very happy and very glad to Shagufta Hanufia for giving me this achievement. And I'm being a dietitian, I'm receiving this award. It's a big day for me, big thing. It's a beautiful event today. So I just want to know how you're feeling being a part of it. It feels amazing and I think it's one of the few events that we are having after the lockdown. So it's even more amazing because then you get to move out, you get to mix and mingle with people, what we were doing online for so long, but now this is a nice change. So I'm very grateful to each and everyone and who helped me up. আরে পুরুষ মানুষ বলতে মাই বডি মাই চয়েস এটা কি করে হতে পারে এটা হতেই পারে না 498 এর পুরুষদের শাস্তি হচ্ছে আর 498 এর মহিলাদেরও শাস্তি হচ্ছে আমরা কিন্তু সেটা করতে চাই না কি হবে না ভালো মা হবে ছোটে বাবা হবে তো তাহলে টিউটিং এ বাবা তো মা হবে পুষ্টি কেন ডিসক্রিমিনেশন কোথায় Have you ever talked about it? No, we have not talked about it. 53% boy child is sexual abuse. কত পুরুষ মানুষের মলেস্টেশন হয়ে চলেছে আমরা জানি না আমরা শুধু মেয়েদের মলেস্টেশন নিয়ে কথা বলছি ভাবছি তাদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে কত ছেলেদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে এই কারণে তাদের ফিউচার লাইফ তাদের ম্যারিটাল লাইফ সব শেষ হয়ে যাচ্ছে কিছু করবো না দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আমরা কিন্তু মেয়েদের দেখতে পারি না বা এটাও বলি না মেয়েরা প্রচুর এখনো টর্চার যারা সত্যি টর্চার তারা কিন্তু থানা উকিল আইন ল কিচ্ছু হতে না কিন্তু আমরা করি না কারণ মেয়েদের জন্য করার জন্য আপনারাও এতজন বসে আছেন আমি এর পাশে একবার আজকে পুরুষ মানুষের জন্যই করবো যা করবো মেয়েদের জন্য কিছু করবো না কিন্তু প্রয়োজন হলে না পড়ুক প্রয়োজন সেটাই চাই প্রয়োজন হলে সবসময় আছি শগুফতার কাছেও সব দেওয়া আছে যদি মনে করেন আমাদেরকে দরকার অবশ্যই আসুন খুব ভালো থাকুন আর এই নারী দিবসে এইটাই বলুন যে সবার জন্য আইন সমান হোক হ্যাঁ বলতে হবে এরকম প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে রেসপেক্ট ওম্যান তার মানে আমরা সম্মান নিতে পারছি না তো যে তাই জন্য আমাদের চাইতে হচ্ছে না এরকম বলতে হবে না তাহলে রেসপেক্ট হিউম্যান হোক মেনও দরকার নেই রেসপেক্ট হিউম্যান হোক আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু সবসময় সম্মান করারই বস্তু ছিলাম সেটাই আমি বলতে চাই যে যা হোক সবার জন্য সমান হোক একরকম আইন হোক দেখবেন তাহলে কিন্তু সব কিছু চিত্রটা অন্যরকম হবে। Thank you so much, Amin. Okay. Yes. Now, before I start, since look, we have other guests coming in, I have a very special guest. We would like to request to put your hands together for my very good and dear friend, Rajiv Lodha, who is the owner of Launchers Public Relations and Events, जिसमें मैं पिछले 15 साल से काम करती थी. अभी मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट लिया है, वो हमारे बीच में है. तो he didn't want to come, I just pulled him that तुमको आना पड़ेगा. She was always into this line. She would like PR to be a part of that. She always wanted to do some events, some creative events and everything. Maybe I was becoming a barrier. अरे मत करो, इतना कुछ मत करो, अरे नहीं करना है, अरे करेंगे. We have done lots of events, but now she is independently doing this, and I am very proud of that. That she is able to manage all the things herself. This credit goes to her. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you, Rajiv. Thank you so much for your lovely words and support. I have a lovely family, but basically है कि मेरे पापा लोग 4 भाई हैं, तो चारों के अलग-अलग नाम हैं. It's like अम्मी, अब्बू, पापा, मम्मी. It is basically a journey that started during the lockdown, where doors were all closed for business.
It's not going to be a boring watch for sure. After all, having such an amazing actor, it was really a great crowd also. But yes, we will definitely give a small more briefing, which ma'am will continue further. So, hello everyone, I'm Nisha Saluja here. So, we'll be having a very good time. Obviously, we are with Shagufta ji, who is a very strong personality and she's done a lot for the society. इस सारे अलग फील्ड से अलग अलग लोग बेसिकली जब हम लोग कोई अवार्ड करने में जाते थे लोग क्या कहते थे कि एक सेक्शन होता है उस सेक्शन में आपको एक अवार्ड मिलेगा मिस पीआर वाज माय सब्जेक्ट तो नहीं वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही थी आई सेड नो वी विल हैव इट यस ब्लॉगर टू वी हैड इट लास्ट ईयर वी अगेन हैड इट दिस गर्ल्स कॉल्ड मी अप मैम आई मिस्ड इट वी हैव ऑल नॉमिनेशंस कमिंग सुबह मैं कल रात को मेल चेक करती काफ़ी नॉमिनेशन आए जो इस बार तो नहीं ले पाएंगे कोरोना वो इफेक्ट था एंड थिंग्स लाइक दैट ऐसे ओके ठीक है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर थोड़ा बड़ा करेंगे और इस फैमिली को मिलके करना पड़ेगा एक साल करेंगे इसको बड़ा है ना थैंक यू सो मच एंड सिंस वी हैव ऑलमोस्ट Sujoy Vishwas he is Professor Dr. Sujoy Vishwas he is the director of Techno University and Techno India I request him to please come here दादा मैं बहुत इंस्पायर्ड मैं जब जाती हूँ इनसे मिलने के लिए कि आप थोड़ा टाइम देना आई वांट टू लिसन टू यू व्हाट टू टेल मी फर्स्ट First of all, I'll thank Shagufta for calling me in such an event, inspiring event. And I had met Shagufta about 3 to 4 years before. She was introducing an upcoming model in some blind school, for opening a blind school. And at the same time, I found in her a very composed person, different than people who conducts events. She fights for rules and she tells whatever comes in her heart, not in her mind. Thank you for appearing for the show. So, and she's one of the event managers who did not respond to me for a very long time. In fact, what happens? Event managers keeps on calling me that sir, be with us in this program. All. For Shagufta, it was the other way around. That Shagufta, one year event is coming. So. Last year during the pandemic happened, the pandemic has done good things to many people. And you talk of the politicians, 100 crores, 1000 crores, 2000 crores. I do not, sometimes I feel that what they do with this money. मेरे वाइफ ने क्या किया क्यों उनको नहीं सराहा जा रहा है ऐसा दादा यू डू यू थिंक कि जिस जगह में आप गेस्ट ऑफ ऑनर बन के जाओगे अगर मैं उसी प्लेटफॉर्म में दीदी को बुलाती हूँ वो जस्टिफाई करेगा उनका रोल को ऐसा ना कि नहीं रहेगा कि रेफरेंस पर चल रहा है So I don't believe in references. अगर उनकी क्वालिटी है जो कि मैंने कहा मेरी पहुंच नहीं थी उनके तक इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर दैट्स अवार्ड डेफिनेटली शी विल हैव वन अवार्ड विद हर बट आईवा का वो जज्बा जो है मैंने उनको यही बोला कि कोई भी अवार्ड ऐसा नहीं करना चाहती कि रेफरेंस वर्कआउट करे कि अगर मैं यहाँ जाऊँगी तो इसको अवार्ड दे दूँ ऐसा होता है बहुत जगह मैंने सुना है काफ़ी लोग करते हैं पर मेरे साथ जो आज यहाँ पर है ये मेरी खोज है and my friend and my sister and একসাথে পথ চলার সঙ্গী আমরা she ও যে নামটা দিয়েছে she is a wonderful name মানে she মানে শুধু একটি she মহিলা নয় she মানে একটা এক্সিস্টেন্স যে আমরা মহিলা এবং অন্যেরা অন্য অদ্ভুত ব্যাপার আমি জানি না আমাদের মহিলারা মহাকাশে যাচ্ছেন মহিলারা ডুইং হোয়াট নট রাউলিং যে আপনারা জানেন যিনি হ্যারি পটার লিখেছেন she had been just at the verge of committing suicide সে পর্যন্ত ফেরত এসেছে আমরা পারি how to motivate ourselves thank you so much Shagufta thank you অল বেঙ্গল মেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট পুরুষের অধিকার নিয়ে কাজ করি আর সবাইকে জানাই এই যে এত ঘটা করে নারী দিবস পালিত হয় তুই জানি পুরুষ দিবসটা কবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওটা পালন করা উচিত হ্যাঁ যতভাবে
যেভাবে পুরুষরা আপনাদেরকে প্রায় হয় না, আমি তো এই কাজটার মধ্যে 2017 থেকে আছি, যেভাবে মেয়েদেরকে পুরুষ মানুষরা ফুল চকলেট এবং হীরের আংটি দিতে থাকে, আপনারা কজন আপনাদের স্বামী, ছেলে, ভাই, বাবা, প্রেমিককে দেন আমাকে একটু জানাবেন, আমার অফিস পয়সায় দেবো। আর একটা কথা বলি পাপিয়াদের কথার জবাবে, নিশ্চয়ই মেয়েরা নিশ্চয়ই লেখাপড়া শিখেও বাসন মাজেন, তবে বহু পুরুষেরও না শুধু লাদাখ যাওয়ার স্বপ্নটা মিটলো না, সংসারের অন্ন আর বস্ত্র, বাসস্থান আর ছেলের পড়াশোনা একটু মনে রাখবেন। অনেক পুরুষ গান গাইতেন, কবিতা লিখতেন, বহু মেয়ে হঠাৎ হোম মেকার হবো আর বাচ্চা মানুষ করবো বলে চাকরি ছেড়ে দিতে পারে। বহু পুরুষ একটু ছবি আঁকবারও সুযোগ পেলেন না, শুধু জীবনের শেষ দিন অব্দি চাকরি করতে হবে। যে কথা বলছি, আমার স্বামী না থাকলে আমি কিন্তু কিচ্ছু হতে পারতাম না। আমরা সফল নারীরা যেন একটু পুরুষের কথা বলতে পারি, শুধু সফল পুরুষের পেছনে নারীর গল্প না করে, কেমন? তাহলেই হবে। পুরুষ মানুষ একটু রেকগনিশন ছাড়া কিছু চায় না, খুব ভালো থাকবেন। জয় পুরুষের জয়, নারী দিবসে একটু হতে কেমন? एक ऐसा नाम लेना चाहूंगी, एक होता है ना कि वर्ड्स नहीं होते, यू डोंट गेट एग्जैक्ट वर्ड्स टू डिफाइन हर, कि उनके अंदर इतनी क्वालिटी है कि किस चीज को मैं हाईलाइट करूं मुझे समझ में नहीं आता है। सो शोभानी प्लीज कम हियर। 35 years of journalism plus she has been the backbone of शोकी गृह जो वर्तमान मैगजीन है उनकी बैकबोन रह चुकी है, उनको उनके लिए खड़ा किया। अभी जस्ट उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से शी हैज रिजाइन्ड फ्रॉम activities her coming, please তুমি কিছু বলো। হ্যাঁ, অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছি সংবাদপত্রে, 35 বছর। তখন এসএসসি কলেজে পড়ি, তখন থেকে আমি বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ও সমাজসেবামূলক অনেক কাজ করে, সেটা আমার খুব ভালো লাগে এবং আমি চাই ওটা ও চালিয়ে যাক আর ওর অনেক উন্নতি হোক, সব কিছু ভালো। Thank you so much. Monica, please. So good evening. Since I am into a lot of social media, so the first thing that I do in the morning is check Facebook. And today I was just seeing my last year's post, and it was IVA Awards. I was here, and today I'm sitting here. Good evening, ma'am. So Ms. Hanifi has organized a beautiful event today. So how are you feeling being a part of it? Yeah, Shagufta, I know her since long, and she always is a great motivator. That's what I want to describe her. She herself is very, very, very enlighteningly motivated, and she motivates others. Shagufta has collected all of them to motivate them, and she has named her concern as she with H in red, H without he's, she's, they are part of each other. She's doing a lot of things for others, and let her do. Thank you so much. Thank you so much for your time. So अगर हम सब मिल जाएं तो पहले हम एक और 11 थे, and now if all of us come together, we can do so much. Don't you agree with that? So congratulations. I won't take much of time. I know you can't wait to get that trophy in your hand, right? So I won't take much of time. But yes, if you want to join the BFPC, either connect with me, Payal Verma, or else you can connect with Shagufta Hanifi, and we will love to have you on board, and we'll work together. सिर्फ लेना नहीं सीखना है, देना पहले सीखो, please. Thank you. Thank you. ये पहले होता है, मैं उल्टा कर लिया। मैंने सबको पहले बोलने का मौका दिया, फिर Thank you. To Dr. Momita Sengupta. Please, Momita. But also a lovely small son whose final exams are on, but I'm here and he has been cooperative and flexible enough to let me come here. Thank you very much, and thanks to Shagufta. Thank you so much. Thank you so much. And she has been working there, and we always see her on field. Yes, please welcome Krishna Roy. Thank you. তুমি সময় করে আজকে এসছো সেটা আমার জন্য বেশি কথা, because Child of India group में continuous जो अभी प्रेशर है, I can understand.
भी मतलब सर बता रहे थे और जैसे वो मैम थी जो मेल के बारे में बोल रही थी, तो एक्चुअली मेरी जर्नी भी कुछ इस तरह से शुरू हुई कि मेरे बच्चों ने मुझे प्रमोट किया कि जब वो क्लास 2 में था तो ये वो कीप ऑन आस्किंग कि मम्मी आप क्या हो। आई यूज्ड टू से कि आई एम अ बिजनेस वुमन बिकॉज मेरा लेदर बैकग्राउंड था, तो एक बिजनेस का वो था मेरा। तो ये यूज्ड टू से नहीं वो तो ठीक है बट एज अ प्रोफेशनल व्हाट यू आर। तो हम लाइक क्यों, तो बोले नहीं कुछ अलग होना चाहिए ना, बिकॉज बिजनेस वुमन तो सभी होता है, कुछ अलग होना चाहिए। देन आई रियलाइज कि नहीं आई मस्ट डू समथिंग, या कोई एक डिफरेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक टैग होना चाहिए था कुछ लाइफ में। तो ठीक है, नाउ आई एम हियर। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much for it. सबसे पहले तो आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हम जिस प्रोफेशनल एक रिलेशन है वो कैरी नहीं करते हैं, सबको पता है। आज ये खड़ी है तो ये मेरी सफलता है। लोग विवेकानंद को जानते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए भुवनेश्वरी देवी ने किस तरह किया, किस तरह स्ट्रगल किया और उनके जाने के बाद उनका संघर्ष कैसा रहा, कोई नहीं जानता है। मेरे घर में मैं अपने घर की पहली ग्रेजुएट हूँ, लेकिन इसके पहले जो नींव थी मेरे घर में ये ट्रेडिशन नहीं था कि लड़कियाँ पढ़े आगे बढ़े। तो मेरी दीदी, मैं नाम देना चाहूँगी, थैंक यू। For the next round of applause, I would request Shomali please to meet your stage felicitation. এডুকেশন আমাদেরকে কাজ করতে শেখায়, কিন্তু কোথাও এটা ফিরে যায় ব্যবহারের কাছে। থ্যাংক ইউ, আর বেশি কথা বলছি না, থ্যাংকস। Thank you so much for sharing. Thank you so much. Being selected as makeup artist for IUA 2020, she's back here for 2021 as a vocational training. ये ट्रेनिंग करवाती है हर वो बच्चों को जिनके अफोर्डेबल नहीं है, जो सीखना चाहते हैं, तो उनको ये ट्रेनिंग करवाना चाहिए। हार्ड वर्क शी हैज डन पुट इनटू इट एंड किस तरीके से। बहुत थैंक यू सो मच। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আমাদের এখানে আমার ছেলে বসে আছে, আমার বন্ধু বসে আছে, তো সবাইকে আপন করে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমি আজ খুব খুশি, এই প্ল্যাটফর্ম আমাকে দিয়েছে স্বাগতটা। তো এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি অনেক কিছু করতে পারি, আরও আগামী দিনে আরও এগিয়ে যেতে পারি, অনেক অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে পারি। ধন্যবাদ। थैंक यू सो मच। एक होता है कि चेहरे के पीछे आप दुख छुपा के रखते हो, ये जो कनेक्शन है ना, जो आपको मिलना होता है, जो आपके साथ कनेक्ट होना था, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह वो रास्ता बना देता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो उनमें से एक नाम है हीरा नफीस। सो आई वुड रिक्वेस्ट हीरा मैम प्लीज कम अप ऑन स्टेज। I believe that what we need to do as women is to unite together, empower each other, and work towards the betterment of everyone else. And few words. As she said, I'll not waste your time because we're running late. So thank you so much, and I'm really obliged. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. It's such a beautiful evening, and I think when Women's Day is approaching, we all are very, very enthusiastic. So I feel this was a beautiful start to the Women's Day celebration, because it's all about women, for women, by women, and of women. So please do watch it. Thank you so much. And I'm blessed and supported by all. So thank you so much for your love and support. Stay blessed, stay happy, and stay positive. And she is a very beautiful exhibition organizer. And every person over here inspires me. I've seen your stories on She Times, and we should be celebrated because we are women, young women, elder women, beautiful women. Thank you. 75 years old, one of the oldest among here. Please welcome Reva Rai, giving her entire life for social work
She's with us. Please put your hands together and I request her to join. पैंडेमिक में अगर ये निकल के काम कर सकती है तो हम लोग का तो छोड़ी दो, हम लोग तो कोई गिनती में नहीं आते. She's been staying alone in her own flat in where she stays, and वहाँ से she has helped राशन पानी जो देना होता है वो अपने घर से करती रहती थी. থ্যাংক ইউ, আপনি এখানে এলেন, ধন্যবাদ আপনাকে, আপনার আশীর্বাদ চাই, আমাদের তো অনেক কাজ হচ্ছে, আপনার আশীর্বাদ ছাড়া হবে না. ঠিক আছে, এইসব কাজ করার প্রচুর সুযোগ পাই, আর সেই সুযোগ পাই আর সেখানেই আমি ছুটে বেড়াই. এই সুন্দরবন সব জায়গাতেই গেছি, আফগানিতে গেছি, করোনার জন্য তো যেতে হচ্ছে. আর আমার বয়সটাকে না আমি বয়স ধরি না, ওইটা একটা সংখ্যা. আমি এখনো 16 বছরের. She's a lovely person and she's done so much at the time of Amphan. I never knew I've heard about her, but I came over here and came to know about her achievements. Thank you so much for privileging me. Thank you. yes, thank you. So all the thanks goes to my family, everybody, each and every supported in their best way. Thank you. Thank you so much. Rajiv sir and Shagufta ma'am is the one actually who brought me to this profession, and it's been 10 years in this industry and I'm still learning, and I think this award is a motivation and inspiration that I have more good work to do, and thank you for this opportunity ma'am. Thank you darling, thank you so much. Thank you. And I'm honestly grateful to Shagufta Di and she for recognizing my work, and I'm very thankful to my parents. Thank you. Keep me in your prayers. Right? मैंने इतने साल मैंने कुछ नहीं किया, आज इस एज में अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए. And she's another woman. Yes, another achievers. तो ये एक खुशी है मुझे कि मैंने बेटी ने मुझे बहुत साथ दिया, इस उम्र में मुझे फोर्स किया कि नहीं मामा तुमको भी कुछ करना चाहिए जब सब कर रहे हैं. तो thank you so much. Yes, anything you want for pets or anything, I'm here. And I also have one of my clients standing right next to me. So he can say a lot more than me saying about myself. Thank you, Shagufta Di. Thank you so much. Thank you, darling. Thank you so much for both of you. Yes. And अपने स्टूडेंट को, शागिर को बहुत अच्छा सिखाया है, इसलिए she has gone so well and she's done so well. प्रियंका पहले आप कुछ बोलो, फिर मैं अवार्ड आपके हाथ में लेती हूँ. मैं प्रियंका चौधरी हूँ और मैं फैशन डिजाइनर हूँ. थैंक यू पायल मैम कि उन्होंने मुझे शगुफ्ता जी से मिलाया और आज ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है. थैंक यू सो मच शगुफ्ता जी, थैंक यू पायल मैम. অ্যাকচুয়ালি আমি আরেকটা জিনিস, এই সুন্দরবন এরিয়াতে আমি অনেকদিন ধরে কাজ করছি রোটারি থ্রুতে আমি কাজটা করে যাচ্ছি এবং সেক্ষেত্রে আমরা ওখানে অলরেডি অনেকগুলো স্কুলকে মানে ডেভেলপ করেছি এবং খুব দুঃখ লেগেছিল গিয়ে যখন দেখেছিলাম যে একটা স্কুলে 800 বা 1200 বাচ্চা আছে, রুম মাত্র 2টো এবং একটা বেঞ্চে, যেখানে আমরা স্কুলে যদি দেখি জেনারেলে 5 জন বসে, ওদের সেখানে 10 জন, এবং সেখানে লাইটটা প্রপারলি নেই, কোনো টয়লেট নেই, ফ্যান নেই, মানে কি কষ্ট করে পড়াশোনা করছে. কিন্তু আমরা যদি রেজাল্ট দেখি আমরা দেখবো যে এই জায়গা থেকেও কিন্তু অনেক ভালো স্টুডেন্ট চলে আসছে. তাহলে যেগুলো অন্তত নেসেসারি অ্যাকশন যদি আমরা নিতে পারি, তা আমরা একটা হ্যাপি স্কুল বানিয়েছি যেখানে আজকে আমরা বেশ কিছু জিনিস তাদের করে দিতে পেরেছি. তা সেটা করে আমি দেখেছি যে সেখানকার মানুষরা যে কত আনন্দিত হয়, আর সত্যিকারের ভবিষ্যৎ গড়ার কাজটা যদি আমরা না করি তা সেটা কি আছে. তা আমি সদপ্তা অনেক কাজ করে, ও খুব সুন্দর সুন্দর কাজ করে, ইনোভেটিভ. ওর সঙ্গে আমি একটা ব্লাইন্ডদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কাজ করে এত হ্যাপি হয়েছি, জীবনে এত স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়া যায়, ওর সঙ্গে কাজ না করলে জানতাম না. तो इसी दौरान हम लोगों का ये कंसेप्ट है, शगुफ्ता जी से बात भी हुआ, इस दौरान हम लोग ये इवेंट कोलैबोरेटिवली लॉन्च करते हैं, जिसका पहला 2-3 प्रेस मीट ऑलरेडी हो गया है. लगाओ तो भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जहाँ पे हम लोग का प्रेस अनाउंसमेंट हुआ, फीड मिलन क्लब में हुआ, हुआ दोस्त आपके साथ इवेंट के साथ आते हैं तो उनको ये रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है. एज आई सेड
अवेयरनेस पार्टनर बेसिकली रास्ता नहीं दिखाएंगे तो चलोगे कैसे करके ढूंढना पड़ता मैंने उसको चांस है कि मैं बोलती हूँ तो गलता नहीं करती इसी तरीके से बोलने का मौका नहीं मिला एंड यू नो काफ़ी टाइम मैंने आप लोगों को ले लिया थोड़ा सा हल्का रिफ्रेशमेंट भी केप्ट आउटसाइड प्लीज जॉइन जी प्लीज कम আমরা একটু ছবি তুলি লেটস টুডে 2020 আছে ঠিক আছে আমরা অ্যাওয়ার্ড ফাংশনটা করার পরে কেটে গেছে তোমার এটা ভালো ছবি নেই সবাই So my heartiest congratulations to all the awardees. They've done a great job. All the women who've been called achievers today. So well before time, it's happy International Women's Day in advance to all these aspiring and inspiring women. So this is Payal Verma, and once again heartiest congratulations Shagufta Hanafi Events and IWA Awards 2021 from my end to all the awardees. I really feel very privileged to be a part of She, and I really want to be associated with Best Friends Society. And Shagufta Hanifi, I've just heard about her that she's done so much for the society, but I've seen it now. I've seen it today. So it's a privilege to be a part of She. Good evening, ma'am. Good evening. Miss Halpi has organized a beautiful event today. Absolutely. So how are you feeling being a part of it and winning an award for your achievement? I mean, whatever the feeling is amazing. It was really a wonderful feeling. It's quite some time now I'm associated with She and Shagufta Di. She's a wonderful personality, and as I said, I believe that nothing is impossible for a women. We are the pillars and architects. We are the pillars and the architects of the society, and we can always bend, but we'll never break. So it has been a wonderful experience and a wonderful event, and thanks to Shagufta Di for making me a part. So the thing is that best friends, obviously Shagufta Hanif itself, she is so sweet and she is very good friend. So this name best friend made me more attractive because even I'm very friendly, towards everyone. So whatever the best I'm doing it, of course, yes, I'm always attached to my best friend society, and I will do the best in future and more events to come ahead. Thank you. একজন পিয়ারের সঙ্গে একজন জার্নালিস্টের যে একটা এরকম সম্পর্ক হয় মানে এটা ভাবা যায় না এত ভালো মেয়ে এবং আমার সবথেকে ভালো লাগে ওই যেটা বললাম যে মানে শুধু কমার্শিয়াল দিক নয় ও সমাজসেবার দিকটাও এত বেশি করে এবং মন দিয়ে করে হৃদয় দিয়ে করে তাই জন্য শগুফতাকে হ্যাটস অফ Great achievement for me, and this award I'm feeling very happy about it. That's great. When you go, you learn from your house, you get inspired. When you step down, you go to school, you get inspired. Then you go to your college life, you get inspired. Then you go to your, meet your friends, family, you get. Every step is a learning step. So I have learned each and everything. क्योंकि ये जो क्रेज़ है इन लोगों के मन में ला सकी हूँ वो मुझे बहुत पसंद आया. वो मुझे सिखाया कि मैंने किसी को इंस्पायर किया है, इस लायक बनाया है या इस प्लेटफॉर्म में सराहा है उनके काम को उनको इज़्ज़त दिया है. जब भी आप किसी को उसके काम के लिए इज़्ज़त देते हो ना वो बहुत मायने रखता है. Thank you so much audience, and thank you so much all of you all to be present here at IWA Awards 2021. It's been a great show altogether, and I'm the organizer and presenter of IWA Awards, which is presented by She, my event called Shagufta Hanafi Events, and I'm so proud and so happy to see all my awardees out here coming here taking the award, and they waited eagerly with patience. We were late, but somehow they really waited for. They have that entire scope of getting this award. Today this is my second event, and I'm thankful to all my awardees which were 2020 awardees and today's awardees as well, my guest of honors who were present here, and my support partners who have supported me. It has been really very nice. They needs to be getting a kind of a platform where I can create for them, and we have gone a little way behind of giving these awards. These awards have been given to food bloggers, to food critics, to food homerunners. Then we have people from vocational training, we have people of the law and order, lawyers, to doctors, to different fields have been appreciated and got into a small platform. And I dedicate this event for my charity partner who's Best Friends Society. Any initiative or any
thing coming together. We'll be supporting the cause of Best Friends Society. And thank you so much thank you all of you all to be here. And it has been really wonderful. I have been inspired right from my beginning of my education, right from, you get inspired by anyone you want. Even a person who's walking down by a road, or you're traveling in the train, or you're in your house, you can get inspiration from anywhere. Gather them, acquire them, and put them together in your skills. Enhance your skills this way. Ladies out there, you are all welcome. You have my mail ID, sheevents@gmail.com, 786@gmail.com. For, if you want to get awarded next year, do connect with us and stay with us. And thank you, Asparagus, for this entire initiative. Thank you so much.